kumori rijadidi ni konti gono jibum kumori rijadidi ni konti mauri na inzuani amakazi jana imali amukawati maharusi rinzi hadalwani mukawati maharusi rinzi hadalwani Aman, 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 aman ya salama. Haramu fanya nai Ritirwari haki haramu fanya nai Ritirwari haki malahoni no mirani mabawini no masoni Twabiazi zanyimani Ritoe homoroni Twabiazi zanyimani Ritoe homoroni Aman, aman, aman ya salama. Aman, 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 aman ya salama. Sidang nzima hadini Sahiha kawatibali Sidamu nzima hadini Sahiha kawatibali Rizijipishie nai Ama hijoshindwa ni shetani Shaulashi hatari Nashikisha headuni Shaulashi hatari Nashikisha headuni Aman, aman, aman ya salama. Aman. Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, wanduka yao mdunga harma mala matukufu hanyu nalaze siti mbali na balika yao ni ujifunga tena nasi ili utambaze mipango yanu harma dunia kamjoka elera inu intilera kamalanda yasi humnikani mipango ya hatu amdo sasa maike toka kama mle mevumba bosi kwa jana sifana mna msafara mle haenda harma ye kartala ndera visite mbabi redécouvre mbabi utajiri wa hensinu ndo shukuri ya restaurant ya Nini Bar jundo umetsa mihulika ya do wenye organize sortin abangika toka kama mle mevu amdo sasa mbabi ndio wakamna msukumlano mtiti kwa mheno msio baker kawaida ha magari hata mroa swili harma enyungu ya kartala zemada itimbi za bahara zemada zatu leo ikaanga mdo sambabile ji ilindongozi wa komori wa elewendo ndondo ukananga mina message muhimu na nzoni tekeleze banu ripartage banu hena mru atekeleze rai haya harma makati ya jao zemadandra rurazile habanu ikaanga bayani njoka waandisha shatide mada muhimu ndio birulia mbabe mada handani raile habanu serikali gwanzao banu mwezi wa janvier wafanye ike automatique harmaze banki zijundo banu tiju ma fonctionnaires wadolibwa watina ulata wakati anikata mbadeze banki yabonga bo BDC ngabo BFC ngabo Exim Banki ngabo Meki ngabo ani de masanduku ya utamati kao mtu alaunu rahako jalai ya officiel changu mtu aliani serikali kwa twali yao le suala linu hanza wa alidoka automatique hena lo 25 mbahazi ndo arenge mshahara wao watina kaudo nenda uka serikali wali ani hata serikali wajoka kuja watoe mapesa au regle mapesa chaze banki wadotoa mapesa walibango za serikali swala ndio kauli birilia banu eba inti namna ya hanza serikali ya hanza wende wa fight banki zinu antuka fikira yo njema kwa za serikali walibao hena mwezi sha izorilea o eba ezajire SMPCF ikawe mane SMPCF ya paladi ya leo
ndabe ukane serikali wo urenga ukwa libi amina toromo harmale swala linu ya ukana serikali ngwanza waje wafaitishe ze banki lole swala njoka uli nanwa bana swala la mando swala la bili ngarto birilia umva husuo shaidu kumkama shilona zentin ku zilo banu tiju aningarishanga yao ya ukana ntihama de Faransa ntihama de Marekani ntihama de Chine ntihama de Arabie Saoudite ntinku ikanga jiunda banu tiju kasina panza ranti 2019 hata leo ngariona ngaba iduku haramaze tizinu wadaza iduku opposition kwa tushinda wa convoy wani waeleze makungumani yanauze tizinu wa wanjiarme demarche au wajitamka yema kungumani yanu ngaona barnamaji ngaona namna ngaona mdunga dona azali ngamjuna nwale swala lino harmo pango unu waliwo litanabba ya ukana randi 2019 hatabanu zentinku zinu zisiduku hala ni ukana ya opposition lihonda o ngone sawa ukana abantu ne tarehe 21 ya Mei 2021 lazima wahunu yazali harma sherisha beti salam ani ngarishanga yawe shaiduku shilona ezenti zinu changa mjona nwele swala linu ngamjobirilie le swala lihusuo sheida kandaka aurambe yembahuma perempeta irema o harma chambre de commerce kabanu rizamba o emwanzishi jimla wa he wizara ya yankiba hatowanot ya uzia zeni chaguzi ke kazi zaendelea zuhusu chambre de commerce ngamjozizima ndondo harma le swala linu shara hane janji ya harma ima suala mshinji ikaya uhamuiso ya mjabirile diskuri Abdallah Abdu Hassan ya itekelezo suku wa juzi shara ni janzizi maharma ima suala mshinzi ya baharaze madaza hatu zinu ngamjoshemeeza nabe kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun uliho zirifushi ya ukana bwana abu mdwa uhoma mduri jimla mzamani wahe soneleki ngena azma za hanza ya reje harmade daulinu rambe kafa boliwali ani ngarisha mavushe ya ukana abu ula kasoneleki yaranga jele shirika hilo ya roha yabo hamalene menji hamsajaja ikala shirika la soneleki leo lipwala liya leo kaltushila na rafia abu ngena mtango mhu harmale swala linu banda abu yatawa haukahatawa yende yataini ramba immunité parlementaire harmale daulinu la he le baraza la hawa na bonge banda humre immunité parlementaire inu ngwanzo ya jatimize le shirika linu ngamshemezo hajiku yaukana esafara leo linu bwana colonel Azalia Suman ekamru hamandoyi ngwanzo ya reje harmale shirika linu wondo usiku mdoka uriona si wahanjume riva irisi harmale shirika linu haukana karnao banafat yinu timanya hudi samahani kele jotuba le jotongilo jinji yinu timanya hudi mashirika yanu nekebo ya hiba yendaza hahibi ngamina raporo ya mafura raporo hiyo tiini kemhuwa hedaula wami ani njaruma mnu chini kai mhuwa hedaula beiti salamu timnikayo raporo hiyo ya mapesa atoma shashi ya nyanganyiwa harmane daho la sonelek raporo hiyo afanya tindami afanya direction sonelek mudiri jimla wale shirika hilo mzamani bwana abu hatoirenga haisisamizi raporo hiyo tibadi ya tele chini kai mhuwa hedaula beiti salamu ranzia hata na yabanu hamna wakafabina emru hamanduo yaranga nele shirika hilo yaraba zemaliza shirika hilo jalende sadaka ndaka le wongu jwaria nikiwa shirika hamadi lwaria reje tena ya jar kaza kif kartwa lewa emergency yao bwana colonel Azalia Sumani yani emergency ya wizi au ka emergency iningiwa namna zinji abonti zifano emergency harmo basauka wa haya kiba abonti wafano emergency harmo basauka wa haya matembezi ni tourism ngabonti wafano emergency hau basauka harmo wizi bayunu hatuko mware emergency rulo niyo
emergency lo niyo emergency ya ubasa wa mga wiramba o kalbajar inde emergency no banu tiju hakana kuna wede wa mruhamandoi ya jaranganyenti ya ranganeze mali zile shirika dini ya tawende atate wa assembly idombo kana ngana fikira za hanzari je ikaya onga wanketi rifanya ya ukana ngabo wandu ya wahansara maneda holinu la sonelek wafanyao msajaja ya uranganya wadungo fanya namna ya hanza wakupomo nje waduo menya ile mudiri jimna ulio woi bwana Jabiri ya tola jojo ureje na mzone seno ndondo ya ukana ikomo nda unu msuelewe emergency ya bwana Colonel Azaria Somani kabati mbu ya chujo jibwenzi ni keke basauha yo kabati si sonti pia jo jibo e kambo ha jwa botasi yaone hama yentingi yo hama Londres ngyo hama Marekani ngani ngyo hama desenti tabasauha chaka ehedi nda yinu wandu hamanda wanu wezi watukufu hamanda wanu kwa wandu wanui karjambo kama na bahainu ngwa ufungeni au watu lo harmanu baba zizi watu lo mndo shado kana nkalizo kana ngwa duare jarma deda hoyidu ngamshemezo hajiku ya ukana si wakomori kasi hashiri ngaro nao wakomori kasi hashiri ngaro nao kasi hashiri ngaro nao abange omna entre parenthèses mtitina kaza nimberilie ya ukana eke emergence ya Colonel Azali ya igabili afikira bantu ngameliono nono kana ino emergence ihusu wo uwizi wa Komori ande Komori bani no mahazizi na mngomeraru ngejoka ya mando harmeze nti zilona wezi wa tukufu tuka mweze zikabati wa hibao kabati mwaziri wa hibao kabati madirektori wa hibao sheko Komori ngejo klase wa harma ngoni mweze nti zenda usoni harma wizi ndeti ka direktori ngurego mali harmaze kesi za daula abadia hende hatajiri science hatajiri ajitajiri sana ile famia hai indenti kaya ongo no directory ngurabo semali za daula hadori bilawu no makatikati na uriteshea indenti wayo che directory udorenga mali alombo kana tirenge kama mtoka ufanya denti wayo che abonge rele wa bwana rais message yao ya kana ikaye emergency honda inu ino emergence ya weeds emergence ya utajiri sababu ya wandu warengeza hatuneza hao wale wadori wana wajinga ngamzabono ndondo zote zijiri yo leo chakuna ujele wakambuja abu yaranganya ramana waluze preuve zilo yabo zilo concret ama conference de presse ya ka 2019 sibaliye rapport tiunika bwana rais na mde mangara aramaze bandi bangio yao haba mwanzo ushahidi ruhunika uko deni kemdu hamando ngurula jara mana dawa hilo karambao kafa kasubutirambe okana hilo liguguniha na tena yangala kabisa abonge mna entreprise na entre parenthèses mtiti na kaanzari mbirilie chalo suala rijo ulija rilena na uharma yemakati ya jao serikali wanzao wano mwezi wa janvier ikehena mdohazi wa serikali le 25 ya hija yatitabia ndombe baluri liba karjaliwa shande harme banki ya jona masulaha yende arenge le fulusu la hai fikira njema riwafikio rirema coach ramboka na zolo za jombea ikebatike ujo fanya hazi hata doli nda 32 na 42 chale 25 yendikoze maliza so tipia garema coach fikira hiyo shale tora morilo nilo si muhanjume ya ukana yeba kwa ilikuwa ngarujua mongoni mu wandu kaya wakaidi wa ulibadene bisirikali ya Komoro haramaze za entreprise mbali na mbali haramaze banki waujo ulenga shema kati ya uliba bayana mashaka izorilia windi na muziso leso alalinu ni wandu mafanya nongo za finance wandu nongo fanya nongo za banki yaba ya serikali nti namna ya hanza wajewa wazamiseze banki zinu hakanangari wanaweza unda SMPSF lati nongozi nji serikali mwanzo wapashie haya wande warenge serikali wame mapesa hula amba SMPSF ana mkaze
500,000 banga rjoliba CMPC fuarenge wakaza na mkaza yetu 300,000 banga rjoliba CMPC fuarenge wakaza ije mpaka toliba hamna wakafalina hate banki hiyo ngenda wewe ngejoka handa tamondo ile ibaziwa ngedi ngosi ya serikali mtwalia ndo swala linu eze banki zinu ngani hashira ukaneze mali za watu ngamzamono nono na mimi namzamono ubedile mshangamo sina hindu harumai kime kimoroni njoja mune mwangalie sina hindu hata shemna riali mbili nlona yao ikati shaka kime kimoroni wanje haramu katabaunu mamje narenge mbavu ya hangu njenzi zondani nile ataihise nini ndio kati ile meno sasa na uregeze mali zangu zensi yabo wanwaje wazipare jerudo hizo na usisona boka leo maudu maja leo za ore SMPCF ataroto jofanya credit mshakami njim harba tuminja lo SMPCF sinongo zinji njambale serikali ni wayo chea za liti ndo angamize SMPCF njaza mba na rizambe na kibakle rizambe serikali pia za lahuja wa urenga sho kwa turejezi abenge ngari parao ni wandika yao ngafanya nongo amanda zinu wataalamu wa nongo amanda zinu njemreleze lo swala linu sisi ribuwe lini ya hatu chamda chalani maina madabai vari para mlikangu juwezo chokaro mimi na nso detail msujwa ndondo wakala minja soma nongo za microfinance na jazisom changa mlaliko hena mkomana mkomoro jundo ndaro jundo bonze wanzu ya participe ali na leze babi ile swala linu ngajomni kelin amjutoni mere hatu wangu je contacte anzia za WhatsApp 442 6736 442 6736 ili ajarele za ukanasi wa hantu lenga rolo ukana nsu amini ukana ze 2 milliards virgule mbahindu serikali waliwa mafonctionnaire hena mwezi wado ushinda wado subvention wado liba harmaze banki zinu nisu alekanga na dimu mtu alabo serikali mtujwa botasi mambo ukana ngawanzao mfanya nuka mandazi nu bangamlu wangamleze banki zinu ngamndongoze madhamana wa hizo banki mbali na mbali engani hashira masuala madalinu njaba zirende hashele ngizo mtwalaani ngazitwaliwao swala madalinu kayao ndo hatu rifana utundi ritundu rinanu wala swala linu rihundo akala kwele serikali ngaona azma ya hanza wadorengeza harma ze banki wando di barma ze banki abankar julizao hena mru rama economisti rama ani rawaezi rotuwa ezi ujoli contacte ngatomni karandevu yajea renge yajare leze swala dinu ya releze nonondo walio basina marongo nonondo rama swala madadinu ya ukana serikali ngwanzao waje wakadamize waje wangamize ze mbavi za banki mbili rilo nizo wanutijuma ngono kana ze banki zinu ngizo na mali zinji abange na ndera rirenge haya wakati oliba ndo wakana kartum libani kartu fenja abonge womna akandari mtekeleze abanga julizao hena mndika yao kwanza participe arme de bayinu ajaeleze mtunga zinaeleza ngujo ya repare arme de mernetoa yao yaje aleke yaje participe de 442 6736 chane ke we mndu ngogo zinu sika we mndu ala malena madaba au ya lanchari hiyo yabolewa yaje mpaso shairi twa neke we mndu ngogo zinu ajom nikelin ajom para mpango bana arbe Facebook FM hendi ba hanu yaliyo ya hadisina ya eleze fikira ya haye de kangu shangiro yez de kangu shangira yez ajom nikelin arbe Facebook FM harma swala la saya armaze madazatu zinu ranzi umaha ranzi 2019 hata wasuli leo ritana ba ya ukana samahani ba tutongilo jinji ritana ba ya ukana yes instance international aura mbeze tinku zijunda banutiju tinku kabo Faransa kabo American ngabo ya Arabia Saudite ngabo ya China ngabo za saza dunga yabo zensizinu zisi duku harma hawa jimla yani hawa jimla ishimia wanutiju sababu hawa jimla ishimia wanutiju ritana ba ya kaza zensizinu zisi duku ezi si duku na mnaje sabari leo
Faransa awiye China awiye Marekani awiye Arabi Sauditi waishia wandu kaya opposition serikali mvurano msigo zentu zinurto ulindara ani to waona wajitamka engwali ndao yentinu itambadieranza wajire mharba turanzi kwa wadamba aya zabira kwa wadamba kana community internationali jauna arishanga yao ndondrondo shaidu kushira na zentu zinu position wajitamkao ya opposition kwa tushida wao waeleza maelezo hatu wandu waelewa weze ntizinu ngalishangirie yao omwendo wako nenela zali yangabo mnaigoma wala suru preparo abantu ani masuala sisi watangazaji rijuzi sawa makati ya mwiso yangu akana kuna uja uyelewe ukani tintiti amande komori zijani buzi wa kinyumenez wawinji wa hao kwa tuku wale raisi udiyo ngabo trakti zitolo wao ngabo mparo yanzi wao ngabo mirida ngusi wao ngabo onesa ukana bana 2021 lazima hizo ka ujirizi jiri opposition wamba wao tsinami mimi opposition wamba wao ushahidinga mudunga wana mazeze mba wazinu yani jo ujiri atoka ujiri chaka na uwa azali nafasi beti salamu kabza bono ndo yeze nsiku zinu zidaza je zamalizo zinu za saiduku cho ujitamka harmai hawa jimla ivumi ya wanu tiju ani lisu alekaya au ngari juzisa au ngari muzisa wani waja au ngari toto mnikane lini hena mndu ajitamke ya onese ra aya hai harmai Facebook FM e numero da ila de 440 6736 silaba hainu ngujo para wala charma WhatsApp ya rimlike rendezvous ya jajitamke harmai su aladini ukana namna je mdenga ule su aladini ya opposition ngo ma faible harma des institutions internationales les institutions zinu ngwanika confiance serikali iliyo yengwa uradi na politiki ilo harma serikali iliyo yana masuala jimla ikaya ngaruzisao ninyo ro siasa ninyi marahia hena mbunge no huria waujitamka harma suala hamada lenu urowe rais wa heda ula haki bwana Abdallah Hassan harize mbuni bonze hata mbazemba lo usiku wa juzi cha haonesana ndondo ukana wao walulizamba wao kwa tuku bale serikali iliyo yinu declaration de guerre kaya wao ni mashababu wanzo da haki kwa titengo mbida harmone swala dini ye ze opposition bali na bali zilo wangu ma chef de file moi chef de file wa opposition raisi wa SNT raisi wa comrade rais ani majina makuu tayari makubwa ewandu wanungwa huu ngoto kama jafanya declaration ya mkadaro ngwa mwono Abdalla riungwa mwono okumwona mwanzo zitendwa harma masuala hamanda yangu harma we nsima kati ya muso yangu abonge diskuru pada mwana bada baba Hassan itekeleza juzi kaya winji wa Komor wairema koti ndizoraona ndizorangalia ya ukana mndu na zika shida nana bo izo ndizoraelewa harma diskuru ya Abdallah Hassan ngaranda urione ila diskuru yazitendwa masuala juzi sao sha haribia onesana nondo ukana mratido habili Abdalla mbona tufanye mbabi ya hera nzingado sa Abdalla ani mbona fanye mbabi ya hera nzingado sa Abdalla ayo haki ukana ndalaka jana party ndao ngabuza Abdu Swefu ngabuze Kamari Zamani ngabuze Munyi Baraka ngabuze Kari Hila ngabuze ze Muhammad Ali Swadihi ngabuze Munyi Baraka ali hakika kwa nini kumulika mtujichangaza wangu wana namna wasaiduku ani vraiment mimi ngani mtuju kaka mjinga mswele wano nondo shanzwele wa hatara wakati wa siasa hamada unu wakati wa hamada unu wa hamada wanu watosaiduku tuvumba sambi ya tuloharmani pandu ya bazizi wana mizinga njoka hafungu wende afungwa za kweli au salami ya tuloharma pasu ya birwana majeshi shamdu londa ni ahe au mdu ya lo mjini hao au mdu ya lo ya tembeana ani mchole wa hata zabari ondu wanu wasaiduku
sha mtu kaza kifuba nolio zemadana ze dakana kazi zwazo zisazi kaza kifu utikana madaya sana ka ubiniele shanga njotekeleza makati ya jao na utasamake tukatezeleji shala hakika kweli hawajim live mwa mtu juu hakika kweli lazima hena mkomor ndio sojuzi sama suala na hamna entre parenthèses mtitla kana mdiwa za swala lihusu chambre de commerce hakana swala litina swala lo muhimu ya ukana ye chambre de commerce injamba homa perempesa cha kadane lezo ukana serikali enga ni hashiri no mndo unu wana mjeni joka huja harmanti inu kauja investi harmanti inu ikaja kujuangalia ngabo mahakama matajiri walo harmanti inu matajiri walo harmanti inu ngwanga ngoje ngoyenshi oje chahina mjedu harmanti inu ya jambo kama commerçant inu ngo harmam harbatu ngwamanao wajivurao mahakama vurihula shirikala vurihula mswo amine ukangabo mjeni ujo badika kabo mafia badika wanu mafia wajo bano shaka wandu wakweli wajo investment inu mswo amine ukangabo mjeni ujo investment inu heha waivumi yao harma biashara ndo bano tiju vote zihabiliwa waziri wa yanki bazitekeleza kangabo vote kazo date hena mtu ameka candidature mahakama wajitamka yebande mahakama wajitamka mahakama wajitamka shata bande mahakama wajitamka ila serikali kwa jeste hatwa ya mahakama no muharibatu nuluo pia leo harima chambre de commerce zinusu lao no mahakama haukaze registre de commerce ze alpia ulu mahakama ndo ato leo le tribunal de première instance waja wajitamka wanuleni list ya shamnasib wajuzulu harmateni chaguzi shabatoru hamadishi jimla wa ministère de l'économie hatowano hardiha towazila ni chaguzi tena kaziti eba ngarendonda yarilanda ngarendonda hu musirikali jana mmono madishi jimla wa chambre de commerce na mimi ngamdegrete na mbekana bwana Husni bakana me place yao ndo alijua magamano enji bwana Husni kaunga mistake chamungo manga umneja na ramazedo manazinu ya ukangorengo matajiri wantu dola pizza dola dharau do ani c'est regrettable on a manam titi amanda we shababi amanda we unjao harmajo amanda yenu Husni chambre de commerce tuste yedo manekaulo alikiwa change tafsiro kana kweli kanisherisho kaja ustahiki homodo ikaudo jibali yao la uto orenga wandudu wala pizza arjoyo kana ezijiriyo le chambre de commerce de mahakama sindao de mahakama akana wandu wajanzi ha numero chambre de commerce mana watiar malisti mana watiar maendini na mahakama watu amri zongar kubalio chakango ujo la pizza wandu geone sawa kana uro harmo de kaundo udio bwana Husni abange secrétaire hani leze vote ministre kaza dati ani mbahuma ani mpagai ndo ba mtiju yendo biba hasa toka ujarama mtiju ndo kwa investisi komo ndo daumu kabati mahakama kabati mabahazazi kabati stabilité politique kabata tashilio hata mbona to ujana mbie ya contraire izo namba bwa kabati kabati leo mahakama to amri serikali kwa jaidunga leo wala to amri serikali wa idungu leo mabazazi ngoma nao leo ani kabati mndu kantuo na tajiri wa kweli ja investment inu badikawo mjanji ulona phobia au mjanji ya bolo hiko mwanzo ajarengeze mali za watu endeza ndo mbona abagala swala linu tuweka mjelezo nai tutauditromp ena mndongene rai yatekelezo za fikirio njaba mringene rai yatekelezo za fikirio cha rai yangu ngonokana serikali kwa tune zire umendweka yao uliwo nsijubanu serikali ani itawa haramaze ndo manazao ndo hata kwa tushida waelewa zianjo zili haramane swala lini okana yewe nuna mnanziro mina tuma nsiju ya okana hena dhamana hena mjeto kwa jaja haramansinu ikawa one namno msaje jolo wanu tukwati mtu jobonsi jubanu ikasirongwa nai
na mdu tasama shazo neze madana kanizo na wakati nyezeze dakana kana kazi wazo abonge ngamdu kaza kifubanu hata mpaka nda yabo mimi Ubedillahi uliyo wa mshangama wa Khathuman wa Yusufa Fumbamba waroma kaule dunga harme radio kazi harmazi radio mbali na mbali hatom shukuriani zijama pia salama hasantum wa ilandika aman 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 ya salama nafasi rijitole hakweni riashije nafasi rijitole hakweni harisomenje mahawenji anifanye hazi hasonzi harikisonzi furahani wazolo wairithi rikisonzi furahani wazolo wairithi aman 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 ya salama aman 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 ya salama aman ya salama komori puwananga aman ya salama maraisi ne mawaziri aman ya salama mahakimu ne mawakala aman ya salama watabibu ne mafundi aman ya salama watangazaji ne machama aman ya salama wataalamu ne majeshi aman ya salama